تربت دمک شائی تمپا نواب مکران خالد گچ کیے سہ فاتحہ ادا کنک بتگ ادرگتا نوکے نواب دستار بندی ہم بتگ بیاہ جاری ہی رپورٹا بلوچستان والی مکران نواب بائیکان چوک او گوستگیں وفاقی وزیر نواب خالد کان گچ کی بیران بتگ تربت دمک شائی تمپا آئیے لوگا مرچی سے پاتیا وانک بوت او سے پاتیا مکران جتا جتائیں دمگانی سردار سیاسی راشون و سرکاری افسران دستداشت و دعا کت کہ خداوند آئیے باغیں بہشتہ جا بدن تو آئیے کولا ایگرانی ساہتا اوپارو آٹیگ بدند سے پاتیا دعا پد نواب مکران خالد کان گچکیے چوک نواب زادہ بائیکان گچکیے سرا سرداری پاک بندگ بوت پاک نامداری شخصیت او سردار ظفر اللہ کان گچکیا بست اس آتا پیپلز پارٹی مکران کارمستر ڈاکٹر برکت بلوچ میر آجی عبدالرسول میر جعفر بلوچ میر عثمان بلوچ و دیگا بازیں دمگاچا سردار و سیاسی و چاگردی راشون ساڑی بتگاں وش نیوز تربت پگیشتر و نکتنے احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا